जय जगन्नाथ पिलाने साहित्यान चैनल को समस्त स्वागत। आज प्राचीन मध्ययुग ओडिया कवितार रसकल्लोल भागटी पढ़ी। आज आम पढ़ा कोटि ब्रह्मांड सुंदरी भंजकवि द्वारा रचित बहु लोकप्रिय काव्य उच्च कोटिर रचना कोटि ब्रह्मांड सुंदरी प्रथम छांद से हूँ तुम पाठ्यांश किंतु ता पूर्वर आमको कवि सम्राट उपेन्द्र भंज विषय जाना पड़ो, रीति जुग विषय जाना पड़ो। तापर आम पाठ्यांश को जीवा, कारण पृष्ठभूमि उपर टिके जदि आमर धारणा न रहिबो ताहले आमे काव्य को ठीक भाव में बुझी पारिबा नाही। तेबे प्रथम आम कवि विषय एवं जुग विषय जानिबा। आम जानी जे ओडिया साहित्यर लिखित रूप प्रथम पंचदश शताब्दी प्रकाश पाइला। परवर्ती समय आमर आसला पंचसखा जुग, तापरे आसला आमर मध्ययुग बा रीति जुग बा सेही जुगर मार्तंडीय कवि सम्राट उपेन्द्र भंज नाम भंज जुग बोली कहुए बा उपेन्द्र भंज जुग बोली कहुए। तेबे वर्तमान कवि परिचय आम देखा जे रीति जुगीय सप्तदश अष्टादश शताब्दी सप्तदश रु अष्टादश शताब्दी पर्यंत जो जुग आमर रहिला ताहा आमर ओडिया साहित्यर मध्ययुग। से जुगरे जो कवि माने आत्मप्रकाश करथिले सेमानक भितर मुख्य होचंदी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज, विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंगार, कल्लोल कवि दीनकृष्ण दास। ए तीन जन होचंदी मध्ययुगर प्रमुख कवि। सेमानक रचनावली ओडिया साहित्य भंडार को परिपूर्ण करिछि। अति सुंदर एवं उल्लेखनीय उच्चकोटर काव्य रचना करी माने प्रसिद्धि अर्जन करछंदी। रीतिजुग कहले आम या बुझा गोटे निर्दिष्ट शैली गोटे निर्दिष्ट श्रृंखलार जो काव्य रचित होता है ताहाकू रीति बा स्टाइल बोली कहा जाय था। गोटे निर्दिष्ट ढांचार लिखा जाय था। ताकू यही मध्ययुगर जो कवि माने आत्मप्रकाश कले से गोटे निर्दिष्ट शैली अनुसार संस्कृत काव्यादर्श को संस्कृत भाषा रचित होता काव्य गुड़िकर जो रचना शैली जो नीति नियम आदर्श से माने संस्कृत साहित्य रचना करुथिले से ही नीति नियम आदर्श को अनुसरण करी बा ग्रहण करी समकक्ष काव्य रचना करने ओडिया भाषा रे कवि माने प्रयास करथिले एवं सफल मध्य हेथिले। जेमिति संस्कृत साहित्य उच्च उन्नतिर शीर्ष सीमार पहुँचीला, यही मध्ययुग कवि माने चेष्टा करथिले ओडिया भाषा साहित्य को उच्च स्थान में पहुँचेबा। रीति जुगर काव्यदर्श को अनुसरण करी माने विभिन्न प्रकार काव्य कविता रचना करथिले। सेमानक मध्यरे मुख्य थिले कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। कवि मानक भितरे श्रेष्ठ स्थान अधिकार करिथिबारु रचना दृष्टि साहित्य रचना दृष्टि श्रेष्ठ स्थान अधिकार करिथिबारु तांको कवि सम्राट आख्या दिया जायछि। तेबे घुमुसर प्रसिद्ध राजवंश रे रीतिजुगर यही सर्वश्रेष्ठ कविंकर जन्म होता सप्तदश शताब्दीर शेष भागरे। से वंशर प्रसिद्ध राजकवि थिले धनंजय भंजकर से होचंदी पौत्र और नीलकंठ भंजकर से होचंदी पुत्र। नीलकंठ भंज 1701 रे राजा होइतिले, घुमुसर राजवंशर राजा होइतिले। 1704 रे सिंहासन विताड़ित होइतिले। तांको पुत्र उपेन्द्र उनका सहित से नयागढ़ तत्कालीन राजा पुरुषोत्तम सिंह मानधाता आश्रय ग्रहण करते। मात्र उपेन्द्र भंज जन्म काल संपर्क में आलोचकगणकर भिन्न भिन्न मत देखा मिले। कवि 40 वर्ष कि 50 वर्ष कि 80 वर्ष बंची थे ताहा मध्य मत पार्थक्य रही। तेबे कवि स्वरचित ग्रंथर विवरणी अनुसार तांको वंशानुचरित एवं भंजवंश घुमुसर विद्रोह ग्रंथ
ଘୁମୁସର ଇତିହାସ ଘୁମୁସର କାବ୍ୟରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। କବି ସ୍ୱକୀୟ ରସପଞ୍ଚକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବଂଶର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରଚନା ସବୁ ରହିଛି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ରସଲେଖା, ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚଉତିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କିଛି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାଯାଏ କି କବି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପୌତ୍ର ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସେ ପୁତ୍ର। ଏଥିସହିତ ଏହି ବଂଶର ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ହେଲେ ଗୋପୀନାଥ ଭଞ୍ଜ, ପ୍ରତାପ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ରଣା ଭଞ୍ଜ। ଏମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି। ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପୁସ୍ତକରେ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ ରହିଛି 1670 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଦାମୋଦର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ 1670 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ରହିଛି ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ। ମାତ୍ର ଆଲୋଚକ ଗୌରୀକୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ଭଞ୍ଜ ଭୂମିକା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତା ନାଁ ହେଲା ଭଞ୍ଜ ଭୂମିକା। ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମ କାଳ ହେଉଛି 1675 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବା 1676 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୁଗୁଡ଼ାର ସିଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫାରେ କିଛି ଦିନ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ ଗାଁର ରଘୁନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ରାମତାରକା ମନ୍ତ୍ର ଜପି କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବୀରବର ଉପାଧିରେ ମଧ୍ୟ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜର କନ୍ୟା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ର ମାଳିସାହି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟପୁର ଶାସନରେ ସେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତୃବିୟୋଗ ଘଟିଗଲା ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ହରାଇଥିଲେ। ଘୁମୁସର ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ ବାଣପୁର ରାଜା ଅଚ୍ୟୁତ ହରିଚନ୍ଦନ ରାୟଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟାଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମାତ୍ର ବିଧିର ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ପୀତସ୍ପୃହ ହୋଇ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଘୁମୁସର ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆସି କେଉଁଠି ବସବାସ କଲେ ନା ପୁରୀରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ତ ସୁଖମୟ ନଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖମୟ ଥିଲା। ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ରାଜା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ସେଥିରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅପୂର୍ବ କବିତ୍ୱ ବଳରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିଛନ୍ତି। ବୀଣା ଜିଣା ବାଣୀ ଆଉ ବୀଣାବାଦକ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଯୁଗର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ କାବ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଅସାଧାରଣ କାବ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। ସେ ଗୀତିକବି, ଆଳଙ୍କାରିକ କବି, ଶୃଙ୍ଗାରୀ କବି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଜୀବନ ଓ ଯୌବନର କବି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଠକ ମହଲରେ ପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଆ ରୀତିଯୁଗର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧି। ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋତ୍ତମ, ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା, ଏଇ ପ୍ରତିଭା ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ। ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟାଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ରସାଳ ଏବଂ ମନମୁଗ୍ଧକର କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅପାର କାବ୍ୟ ସଂସାରରେ କବିରେବ ପ୍ରଜାପତି, ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ସଂସାର ଭିତରେ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପ୍ରଜାପତି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ସେ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ, ନୈସର୍ଗିକ ଏବଂ ବିଭୁଦତ୍ତ। ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶୀ କବିଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ କାବ୍ୟ କବିତା, ଅସାଧାରଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିମତାର ଅମୃତ ଫଳ। କବି ଅମର ସିଂହଙ୍କର ଅମରକୋଷ, ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଅନେକାର୍ଥ ସମୁଚ୍ଚୟ, ଯାଦବ ପ୍ରକାଶଙ୍କର ବୈଜୟନ୍ତୀ,
महेश्वर आचार्य विश्व प्रकाश, मेदिनीकरंकर मेदिनी कोश, पुरुषोत्तमଙ୍କର त्रिकांड कोश, यही 6टा कोश से जीवा भितर पढ़ी देथिले बा तांको गवेषणा तांको अध्ययन समय ए सब गुड़ी को से अध्ययन करथिले। एथि सहित संस्कृतर जो 6टा मुख्य काव्य अछि रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, नैषध काव्य, शिशुपाल बद्ध याकू मध्य पठन करथिले। आउ 6टा दर्शन न्याय, सांख्य, वैशेषिक, जोग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा याकू मध्य पठन करथिले। आउ जहाँ रहिला पुराण, इतिहास, ज्योतिष, आयुर्वेद, धनुर्वेद, तंत्र, अभिधान, छांद, अलंकार, व्याकरण, कामसूत्र, कलाविद्या, दंडनीति, राजनीति, स्मृति, दर्शन, भूगोल, साहित्य दर्पण, गीत गोविंद ये जेतिकी नाम कहली से सब गुड़ाक से अध्ययन करथिले। यथार्थरे उपेंद्र थिले कवि सम्राट, शब्द सम्राट तथा संगीत सम्राट मध्य। तांकर अनेक रचना भितर लावण्यवती गोटे उच्चकोटीर काव्य, या सहित आहुरी अनेक रचना तांकर रही। सुभद्रा परिणय, रसपंचक, चौपदी भूषण, चित्रकाव्य बंधोदय यही सब काव्य गुड़िक मध्य से रचना करथिले। लावण्यवती काव्य से निजको वीरवर, सुभद्रा परिणय काव्य नृपति, भाववती, कुंज विहार, आ चौपदी भूषण रे रसपंचकर जमकराज चौतीसारे, चित्रकाव्य बंधोदय से निजको मंगराज बोली मध्य वर्णना करछन्ति। नृपति हेबा पूर्वर उपेंद्र पाटकुमार होइथिले। कार्लाइल उपेंद्र को वीर श्रेणीभुक्त करा जायछि। एथि सहित कवि को कविकुल चंद्र, कविकुल चक्रवर्ती, कवि चक्रवर्ती, महाकवि, सुकवि, राजकवि इत्यादि उपाधि मध्य भूषित करा जायछि। तेबे एइथिरु आमे जानि परथुवा जे केते पांडित्य रो अधिकारी थिले कवि सम्राट उपेंद्र भंज। तांकर से कवि भावरे असामान्य गौरवर अधिकारी। तांकर समस्त रचनार एक निर्दिष्ट तालिका एपर्यंत मध्य गवेषक माने प्रस्तुत कर पारि नाहंती। तांकर जो काव्य रहिदिला चित्रकाव्य बंधोदय से काव्य रे तांका द्वारा लिखित कवितार एक विवरणी प्रदान करछन। से पिलाने से देखिदेबा एथरे अछि टिके बड़ अछि से रचनाटी। उपेंद्र भंजक रचना जो करथिले जतिक से ग्रंथ रचना करछन्ती से ग्रंथ सबको आमे विवाहीकरण करदेले जानि परिबा कोन कोन काव्य से रचना करथिले। तांकर रचना संभार भीतर रहिला पौराणिक काव्य, काल्पनिक काव्य, गीतिका, अलंकारिक काव्य आउ अन्य रचना सब रहिला। तेबे पौराणिक काव्य को विभिन्न प्रकार काव्य रचना करछन ताको भाग भाग कर दिया गला को काव्य को भले को धरणर को श्रेणी रे जीव। पौराणिक काव्य हला राम काव्य, वैदेश विलास, अवनार सतरंग, श्रीराम लीलामृत। तापर कृष्ण काव्य हला कला कौतुक, छांदसन आउ कुंज विहार, रास लीला। तापर देखिया काल्पनिक काव्य। काल्पनिक काव्य रे कलावती, कामकला, चंद्रकला, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, लावण्यवती, चित्रलेखा, प्रेमलता, त्रैलोक्य मोहिनी, प्रेम सुधानीति, रसलेखा, भाववती, मनोरमा, मुक्तावती, रसमंजरी, रसिक हारावली, शोभावती, सुवर्णरेखा, प्रेम मंजरी, इच्छावती, चित्ररेखा, चंद्ररेखा, शशिरेखा। या पर देखिए गीतिका। अनेक गीतिका मध्य रचना करछन्ती। छपोई, दोहा, चौतीसा,
ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ, ଆଉ ତା ସହିତ ରହିଲା ଆମର ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ, ଚୌପଦୀ ଚନ୍ଦ୍ର, 16 ପୋଇ, 12 ପୋଇ, ନୀଳାଦ୍ରିଶ ଚୌତିଶା, ଯମକରାଜ ଚୌତିଶା। ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ହେଲା ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ, ବନ୍ଧୋଦୟ, ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ, ରସବଞ୍ଚକ, ରସମଞ୍ଜରୀ। ଆଉ ଅନେକ ରଚନା ରହିଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯେମିତି ଗୀତା ବିଧାନ, 36 ରାସ, ପଞ୍ଚସାୟକ, ଷଡ଼ଋତୁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ନାରଦ ପୁରାଣ, ବିଚିତ୍ର ତରଙ୍ଗିଣୀ, ବାରମାସୀ, ଦୁର୍ଗାସ୍ତୁତି, ଏଭଳି ଅନେକ ରଚନା ତାଙ୍କର ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରଚନାରେ କ'ଣ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ସେୟାର କର। ଧନ୍ୟବାଦ।